बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इंग्लिश बोलते वक्त उनका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है, या फिर आप कम पढ़े लिखे हैं और आपको लगता है कि इंग्लिश सीखना और बोलना बहुत मुश्किल है? दोनों सूरतों में आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिर्फ 10 ऐसे आसान जुमले जो अगर आपने याद कर लिए तो इनकी मदद से आप पूरा दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। ना मुश्किल ग्रामर, ना लंबी लंबी वोकैबलरी, बस सिंपल जुमले जो आप रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों, या बस अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हों, ये वीडियो आपकी लाइफ आसान कर देगी। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो फ़ौरन बोल देते हैं हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो। ये जुमला भी ठीक है लेकिन थोड़ा बुकिश लगता है, जैसे हमने इंग्लिश बोलना बस किताबों से ही सीखा हो। लेकिन अगर आप वाकई नेचुरल और थोड़े कूल लगना चाहते हैं, ज़माने के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो आप कहेंगे हाउ इज़ इट गोइंग। इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादातर यही कहते हैं। इसका मतलब है कैसा चल रहा है, क्या हाल है, सब कैसा चल रहा है, सब कैसा जा रहा है। ये एक बहुत ही कैजुअल और फ्रेंडली जुमला है, जैसे आप किसी दोस्त से हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहे हों हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा चल रहा है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो हाउ आर यू की जगह हाउ इज़ इट गोइंग बोल कर देखें। यकीन करें आपकी इंग्लिश ज़्यादा नेचुरल और आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी। आई विल गेट बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू, मैं तुम्हें बाद में जवाब दूंगा या दूंगी। ये एक बहुत ही कॉमन और यूज़फुल जुमला है। ये हम उस वक्त बोलते हैं जब हम किसी बात का फ़ौरन जवाब नहीं देना चाहते, बल्कि हम थोड़ा वक्त लेकर बाद में जवाब देना चाहते हैं। सादा अल्फाज में इसका मतलब है मैं आपको बाद में बताऊंगा या बताऊंगी, या मैं आपसे दोबारा राब्ता करूंगा या करूंगी। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे और आपको सोचने का वक्त चाहिए हो तो आप कह सकते हैं आई विल गेट बैक टू यू। आई विल गेट बैक टू यू यानी अभी नहीं लेकिन थोड़ी देर में या बाद में आप जवाब देंगे। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ या मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। ये एक बहुत ही हल्का फुल्का मज़ेदार सा जुमला है और ये जुमला हम तब बोलते हैं जब हम कोई बात मजाक में करें और फिर हमें फ़ौरन बताना हो कि हम सीरियस नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को ये कहते हैं यू आर वेरी लेज़ी, तुम बहुत सुस्त हो। अब इस बात पे अगला बंदा माइंड कर सकता है, तो हम साथ ही ये बता दें आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तो फिर जब भी आप कोई बात करें, कोई मजाक करें और उस पर ये लगे कि अगला बंदा सीरियस हो सकता है और उसे ये बताना ज़रूरी है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो आप बात करने के बाद फ़ौरन ही एक्सप्लेनेशन दे देंगे और कह देंगे आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ या मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ये तुम पर मुनहसिर है, या इसका मतलब हम यूँ भी कर सकते हैं फ़ैसला तुम्हारा है। ये जुमला बोलकर आप फ़ैसले की ज़िम्मेदारी बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में दूसरे बंदे पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपका दोस्त आपसे ये पूछे चाय या कॉफ़ी, क्या पीना चाहिए, और आप हल्की सी स्माइल के साथ उसे जवाब दें इट्स अप टू यू, यानी मैं चाय भी पी सकता हूँ और कॉफ़ी भी, बस तुम ऑर्डर दे दो। ये जुमला बोलकर आप ये ज़ाहिर करते हैं कि मैं इजी बंदा हूँ, मेरी कोई टेंशन मत लो, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करो। तो इस जुमले को याद कर लीजिए, दिन में आप इसे कई बार बोल सकते हैं। इट्स अप टू यू। आई एम गुड विद एनी थिंग, आई एम गुड विद एनी थिंग, इसका मतलब है मुझे कुछ भी ठीक है, यानी मुझे कोई मसला नहीं, जो भी हो चलेगा। ये जुमला हम तब बोलते हैं जब हमारी कोई ख़ास पसंद नहीं होती, ख़ास राय नहीं होती और हम ये कहना चाहते हैं मुझे सब ठीक लगता है, जो भी हो जाए मैं खुश हूँ। आई एम गुड विद एनीथिंग। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त अगर आपसे पूछे बर्गर खाओगे या बिरयानी, और आप रिलैक्स्ड मूड में उसे कहें आई एम गुड विद एनीथिंग, यानी तुम जो भी ले आओ वही ठीक है। ये जुमला बोलकर आप अपनी पर्सनैलिटी का ये पहलू ज़ाहिर करते हैं कि मैं बिल्कुल भी मुश्किल बंदा नहीं हूँ, जो भी होगा मैं एडजस्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ग्रामर सीखना चाहते हैं या वोकैबलरी,
اور آپ جواب میں کہیں گے آئی ایم گڈ ود اینی تھنگ، یعنی جو بھی سکھا دیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ سینٹینس چھوٹا ہے لیکن ہے بہت کام کا۔ یہ ہم تب بولتے ہیں جب کسی سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے اور ہم نے سچویشن کو ریلیکسڈ کرنا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں نیور مائنڈ، یعنی کوئی بات نہیں۔ یہ جملہ ہے تو چھوٹا لیکن میجک کرتا ہے کیونکہ یہ ماحول سے سٹریس کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ اس سینٹینس کو آپ دن میں کئی بار یوز کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے یہ کہنا ہو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ انگلش میں کہیں نیور مائنڈ۔ آئی سی وٹ یو مین، آئی سی وٹ یو مین، میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گئی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اب مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی ہے۔ ہاں اب سمجھ آیا تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ یہ جملہ ہم تب بولتے ہیں جب کوئی کچھ ایکسپلین کر رہا ہو اور آپ کو اچانک سب کلیئر ہو جائے، ساری بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا دوست آپ سے یہ کہے کہ اگر ہم صبح نکلیں گے تو ٹریفک کم ہوگی، اور آپ جواب دیں گے آئی سی وٹ یو مین، یعنی پوائنٹ کلیئر ہے، سمجھ آ گئی ہے مجھے۔ could you repeat that؟ could you repeat that؟ کیا آپ دوبارہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی یوزفل سینٹینس ہے جسے آپ دن میں کئی بار بول سکتے ہیں، مختلف سچویشنز میں بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے لیکن آپ اس کی بات صحیح طرح سن نہیں پائے یا آپ کو اس کی بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں could you repeat that؟ کیا آپ دوبارہ کہہ سکتے ہیں؟ I'm on my way، I'm on my way، میں راستے میں ہوں۔ یہ سینٹینس بہت ہی یوزفل ہے، دن میں آپ اسے کئی بار بول سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں پر جا رہے ہوں، آپ کا انتظار ہو رہا ہو اور آپ وہاں پر پہنچنے والے ہوں، آپ سے کال پر یا میسیج میں کوئی پوچھتا ہے اگر کہ آپ کہاں پر ہیں، ابھی تک آپ آئے نہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں I'm on my way، میں راستے میں ہوں۔ That sounds great، That sounds great، یہ زبردست لگ رہا ہے یا یہ زبردست لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پلان یا آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں واہ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے یا یہ زبردست آئیڈیا ہے، تو آپ کہیں گے دیٹ ساؤنڈز گریٹ۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے انگلش گرامر ود سیفی، اور اس میں آپ سیکھیں گے انگلش کی گرامر، سارے سینٹینسز آپ سیکھیں گے بہت ہی آسان انداز میں، اور آپ کو یہ بات آ جاتی ہے پسند، تو آپ انگلش میں کہیں گے دیٹ ساؤنڈز گریٹ۔ اب آپ نے آج کی ویڈیو اگر پوری دیکھی ہے تو مجھے آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، اور آپ اگر واقعی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں تو انگلش گرامر ود سیفی کو سبسکرائب کر لیں۔ انگلش گرامر ود سیفی کے نام سے فیس بک کا پیج بھی ہے، اس کو بھی فالو کر لیجئے کیونکہ وہاں پر آپ انگلش گرامر کی پریکٹس کر سکیں گے۔ آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور آپ انگلش سیکھنے کے حوالے سے مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے اور میں آپ کی تجاویز کا ہمیشہ خیر مقدم کرتی ہوں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، فی امان اللہ۔